नेज़ों पे उठाए जाए। बेटे ने आले मोहम्मद के सरों को नेज़ों पे उठाया। ऐसा ही है, यही तो लिखा है ना शिया सुन्नी उलमा ने। जब बाप इतने बड़े बड़े गुनाह करे तो फिर बेटा ऐसा नहीं करता। बाप ने नेज़ों पे कुरान उठाया। बेटे ने क्या किया? मौला हुसैन का सर अक़दस, मौला अब्बास का सर। लेकिन अलबत्ता बहुत सी रिवायात में है कि सारे सर नेज़ों पे थे, मौला अब्बास का सर नेज़े पे नहीं था। ये पढ़ तो रिवायत रिवायत है मुस्लिम में गजकार की। गजकार मजदूर, मिस्त्री कहते हैं आप लोग उर्दू में, फारसी में कहते हैं गजकार, जो पुराने ज़माने में गारा लेपते थे दीवारें बनाने के बाद। तो कूफे का एक मुसलमान था, नाम था मुस्लिम, वो गजकार था, मिस्त्री था। वो कहता मैंने देखा कि कुछ नेज़ों पे सर आ रहे हैं। मैंने देखा कि है तो खून लेकिन नूर बहुत है। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा एक सर कुरान की तिलावत कर रहा है। मैं बहुत ताज्जुब हुआ, मैं मुताज्जिब हुआ कि ये कैसा सर है कुरान की तिलावत कर रहा है। तो मैं भी सारे सरों को देख ही रहा था, कितने कितने खूबसूरत सर है। कोई अली अकबर है, कोई कासिम है, मौनो मोहम्मद है, हजरत अली असगर है। अगर देख सके तो देखिएगा मेरी तरफ। मुस्लिम गजकार कहता है कि मैंने आगे बढ़ा, मैंने देखा एक सर नेज़े पे नहीं है, वो एक घोड़े की गर्दन में लटका है। मैंने जाके पूछा, शिमर ये घोड़े की गर्दन में क्यों है? कहा जा उस कैदी से पूछ ले। मैंने देखा एक तो कैदी है, आंखों में आंसू हैं और वो जिक्र खुदा कर रहा है, ज़बान पे जिक्र है। मैंने पूछा कैदी गुस्ताखी तो नहीं होगी, कुछ पूछ लो। इमाम ने कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा पूछ सकता हूँ ये सर किसका है जो तिलावत कर रखा? ये मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली है। कैदी सारे सर नेज़ों पे हैं, ये एक सर। अब मैं दोनों रिवायत पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं शायद पढ़ ना पाऊँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। एक रिवायत में है कि इतने गुर्ज मारे गए थे। मैं सब रिवायत पढ़ना नहीं चाह रहा था, मुझे पता लोग बर्दाश्त नहीं करते, शहर का वक्त है। दूसरी रिवायत में है कि जब भी नेज़े पे सर बुलंद होता था जनाब अब्बास वहां बर्दाश्त क्यों, जब भी सर बुलंद होता बीबियों के सर नजर आते हैं। इस सर को नेज़े पे बुलंद ना करो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मौलाना सज्जाद की मुझे सिर्फ चंद जुमले मसाइल के पढ़ने, आज ताबूत बरामद होना है, मैं मुझे माफ कर दीजिएगा। एक और रिवायत सुन लीजिए। जब मौलाना सज्जाद दाखिल हुए ना शाम के बाजार में, तो एक आदमी सामने से आया और उसने जुमला कहा, तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे उजाड़ दिया। इमाम ने उसे देखा, कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स। आयत कथीर की तिलावत। वो एक मर्तबा हंस रहा था, संजीदा हो गया। कहा कैदी ये आयत तो आले मोहम्मद की शान में आई है। इमाम ने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। अब वो रोने लगा। कहा कहती ये दूसरी आयत भी आले मोहम्मद की शान में है। इमाम ने 7 आयत की तिलावत की। अब वो रोने लगा। कहा कहती क्या बात है, आप बार बार वही आयत क्यों तिलावत करते हैं जो अहले बैत की शान में आई है? इमाम सज्जाद ने फरमाया तू अभी भी नहीं समझा। कहा क्या नहीं समझा? यजीद के लश्कर ने यही तो बताया बागियों का काफिला है। इमाम ने कहा बागी नहीं, आले रसूल है। ये सर नबी की बेटी के बेटे का है। अब वो आदमी इमाम के कदमों में गिरा। उसने कहा कैदी क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने पत्थर कोई नहीं मारा, मैंने सिर्फ और सिर्फ तंज किया था। मैंने आप किसी फुट्टी को पत्थर नहीं मारा। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम ने कहा हाँ जा, मैंने माफ किया, लेकिन एक शर्त है, जहां जा हर आदमी को बता ये बागी नहीं, ये आले रसूल है, ये आले मोहम्मद है। उस आदमी ने चीख कर लोगों पत्थर ना मारो, ये आले रसूल है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں کچھ مسائل ہے. تابوت برآمد ہوگا یہی سامنے سے آگے. بس بھائی میری درخواست ہے جب تک میں خود نہ کہوں تابوت نہ لائیے گا. آئے بھائی بہت تاخیر ہو گئی, میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی زحمت دوں گا. تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل چھوڑ کے رونے لگے. پہلے مولا علی جناب سیدہ کو 7 چادروں میں غسل دیا, 40 مقامات پہ قبر بنائی. مولا نے جناب سیدہ کو دفنایا نہیں ہے, چھپایا ہے. جب 7 چادروں میں غسل دے رہے تھے نا, جناب فضہ, جناب اسما, یہ سب بیویاں کھڑی تھیں. مولا نے ایک مرتبہ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں. جیسے مولا نے پانی ڈالا دیکھا ایک ہاتھ نہیں ہٹ رہا. مولا نے آواز دی سیدہ ہاتھ ہٹا دیجئے. بس ہاتھ کا ہٹنا تھا, مولا نے پانی زمین پہ پھینکا, بلند آواز سے کہا یا زہرا یا زہرا. جناب فضہ نے پوچھا مولا کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا, فاطمہ کی ساری پسلیاں. اجرکم اللہ. حضرت میں بھی کوئی سخت جملہ نہیں پڑھوں گا, جلدی جلدی آگے بڑھتا جاؤں گا. اگر دیکھ سکے تو میری درخواست سے بہتر دیکھیے گا, نہیں دیکھ سکتے تو سب شام چلیے گا. جانتے ہیں دوسری ہستی کون ہے جو غسل چھوڑ کے رونے لگے؟ شام کا زندان ہے. ایک پھوپھی بھتیجی کو غسل دے رہے ہیں. پھوپھی نے غسل دیتے دیتے آواز دی سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا. میری بہن کے زخموں سے خون جاری ہو جائے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ آپ تو کہہ رہے تھے پڑھ دیجئے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے رونے کی آواز نہیں آتی, ان سب کو آواز دے کے کہیے آؤ ممتاز آباد میں ذرا سنو مومنین کا گریا. اجرکم اللہ. جانتے تیسری ہستی کون ہے؟ مدینہ شہر ہے, امام محمد باقر ہے, چوتھے امام کو غسل دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا معصومین کا غسل ہمارے غسل جیسا نہیں ہے. کیوں؟ وہ پاک و پاکیزہ ہے. ایک مرتبہ 5ویں امام فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی بابا کو کروٹ دی پشت پہ نشان دیکھے, پانی پھینکا گا ہائے میرے بابا, ابھی تک پشت پہ نشان باقی تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے. آج اس امام کا پرسہ جناب سیدہ کو دینا ہے جس امام نے 72 کے لاشیں دفنائے ہیں. ایک اور جملہ کہہ دوں اگر برداشت کر لیں. بھئی میرا آج دل کہتا ہے مردوں میں کوئی آئے نہ آئے, مستورات میں کچھ بیویاں ضرور آئیں گے. میرا دل کہتا ہے شام سے 2 بیویاں مولا کا پرسہ لینے ضرور آئیں گی. میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے کہوں گا اگر کوئی بیوی نظر آئے نا کان زخمی ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرا بھائی کہتا ہے میرا بچہ کہہ رہا ہے روک دیجیے آگے نہ پڑھیں. میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا. آخری جو روایت سن لیجیے, میں نہیں پڑھتا, آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں, بس میں سن لیجیے. پوری دنیا میں صرف 3 ایسے تابوت ہیں جنہیں جب اٹھایا جاتا ہے نا تو ان پہ زنجیریں ہوتی ہیں. آپ نے غور کیا؟ دنیا میں صرف 3 تابوت ہیں, صرف 3 تابوت ہیں جن پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا؟ چھوٹی سی بی بی کا تابوت, کبھی بچوں کو بھی زنجیریں باندھی جاتی ہیں. ہائے مولا آپ کے سینے پہ سونے والی اس بی بی کو سلام. اجرکم اللہ. میں اس سے پہلے کہ میں مولا سجاد کا پڑھوں, جانتے ہیں تیسری ہستی کون ہے؟ پل بغداد پہ ایک لاشا رکھا تھا دھوپ میں جس سے زنجیریں لٹک رہی تھی. 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا, ایک 5واں مزدور نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضاء, رافضیوں کا امام مر گیا. جیسے شیعوں نے سنا امام مارے گئے فوراً سب جمع ہونے لگے, پل بغداد پہ آئے. ایک شیعہ نے پوچھا مزدوروں سے قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں, ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟
मजदूर ने जवाब दिया, तुम्हारे इमाम की जंजीरें, उनका गोश्त खा के हड्डियों में चली गई थी, इसलिए उन्हें काटा नहीं जा सकता। हजरत मौलाना मैं बात बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं तो पढ़ना चाह रहा था आखिरी जुमले। मैंने कहा था 3 ताबूत ऐसे जिन पे जंजीरें, जानते तीसरा ताबूत चौथे इमाम का। इमाम के गले में तोक था, हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़ियां। इमाम से पूछा, मौला आपको अपनी बहन की इतनी याद क्यों आती है? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन के सवाल मुझे बहुत रुलाते थे। मौला क्या सवाल करती थी? अक्सर पूछती थी, भैया क्या कैदी भी रिहा हो जाते हैं या कैदी जिंदानों में मर जाते हैं? भाई मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? फिर भी पूछती, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? जब सुबह सुबह परिंदों को देखती, मौला ने फरमाया, बहन ये दाना चुगने जा रहे हैं। जब शाम होती परिंदे वापस आते, भैया अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा ये अपने आशियानों को, ये अपने घोंसलों को वापस जा रहे हैं। कहा भैया परिंदे तो वापस चले जाते हैं, क्या कैदी भी घर वापस जाते हैं? अजरको भाई आखिरी जुमला। एक मर्तबा पूछा, मौला किस बात ने आपको ज्यादा रुलाया? एक मर्तबा मेरे पाँव में कांटे चुभ गए थे, मेरे नालैन टूट गए, मैं मौला के पाँव में कांटे हैं। मौला हमारी लाखों रूहें आपके कदमों पे कुर्बान। कायनात का इमाम और पाँव जख्मी है। क्या मेरे पाँव में कांटे थे, मैं पाँव फैला के बैठा। मेरी बहन ने आवाज कहा, भैया आप कभी पाँव नहीं फैलाते, क्या बात है? कहा बहन मेरे पाँव में कांटे हैं। कहा मेरी छोटी सी बहन ने एक एक कांटा चुना। रोने वाले ने पूछा, मौला इसमें रोने की बात क्या? कहा रोने की बात ये, मेरी बहन के पाँव में भी कांटे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। बीबी अदरको बस मैं बात बर्दाश्त नहीं कर रहा। आखिरी जुमला, हाथ जोड़ के सवाल करूं, हर बेटे की हसरत होती है जब मेरे बाप का जनाजा उठे ना तो ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन आए। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। जब 5वें इमाम ने लोगों को बुलाना शुरू किया ना, दुनिया का ज़ैनुल आबिदीन चला गया, मदीने वाले जमा होने लगे। मेरा दिल कहता है चौथे इमाम ने आवाज दी होगी, बेटा मेरे जनाजे में ना बुलाओ किसी को। बाबा हर बेटे की हसरत होती है, बाप के जनाजे में ज्यादा लोग आए। इमाम ने फरमाया मेरी भी यही हसरत थी, लेकिन हाय ज़हरा का ना 3 दिन तक लाशा पे दोनों कफन पड़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था। हाय सजा, हाय सजा। Thank you.